جیسے عید ہے، جی جی بقرعید ہے، وہ رمضان آنے سے پہلے سب انتظام کرنے کے لیے کیسے کرتے تھے اچھا کہ بھائی ابھی اپنے رمضان سے پہلے جو خریداری کرنی ہے، جو کرنا ہے، آپ کو لینا ہے، آپ کو جو چیز بھی انتظام کرنا ہے وہ کر لو. عید کا بھی عید کا اچھا before Ramadan come he will ask everybody to buy everything before even Ramadan started, not like in the middle of it, you know کہ اس کے عبادت کے دوران ہو جائے. ڈسپلن میں ٹائم پہ بہت زور دیتے تھے. اچھا جی جو Only وقت time, دیا ہے punctual. وہ ہم لوگوں کو اٹھا دیا کرتے تھے 10 منٹ پہلے کہ نہیں تیار ہونا ہے بالکل. If you were 10 o'clock, before 10 minutes before he was getting up and get ready at 10. If you're اگر ٹائم کی ریگولیٹی نہیں ہوتی تھی نا تو ان کا مطلب غصہ آتا تھا. اچھا he was angry with the time reg people were not on وقت کی time. قدر کرو، یہ بعد میں آپ کی قدر نہیں کرے گا. اچھا آپ فرماتے ہیں لیکن بابا صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان کے اندر غصہ ہوتا لیکن ان کی پرسنالٹی میں وہ نہیں تھا کہ بھئی ایک فرائٹننگ نہیں تھے، وہ مطلب ایک وہ ڈرانے والے نہیں تھے، مطلب ان کی پرسنالٹی میں شفقت بہت تھی. دیکھیں یہ تو ایک فطری تقاضا ہے، جی ہم نے تو مسلم میں دیکھا ہے، جی تھینک یو. لیکن ظاہر ہے وہ بات ہی ایسی تھی کہ انہیں غصہ آیا. اچھا ڈسپلن پہ غصہ تھا لازمی، وہ ضروری تھا کہ بھئی آپ وقت پہ ہر پاپا چیز. کہتے تھے بھائی میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی کبھی غصہ آ جاتا ہے، مجھے بھی کوئی بات بری لگتی ہے. جی ولی کا مطلب یہ نہیں مطلب یہ نہیں yeah ہے it's not that you know you're saint you don't get angry, that doesn't mean that. ہم لوگوں کو پیار محبت کرتے تھے، جی جی سمجھاتے تھے جب امتحان ہوتے تھے بیٹا کیسے جانا ہے، کس طریقے سے جانا ہے، کیا کیا چیز تم کو رکھنی ہے ساتھ، جاؤ فکر نہیں کرو. آخری وقت میں نہیں پڑھنا، ایک انہوں نے جو نصیحت کی ہے، اچھا don't study just before the exam. نہیں پڑھنا کبھی بھی، ورنہ سب بھول جاؤ گے. صبح کو نہیں پڑھنا. اچھا جو بھی پڑھنا ہے امتحان دینا ہے، کل پیپر ہے، رات کو پڑھ لو، صبح اٹھ کے فریش ہو کے جاؤ اللہ کا نام لے. کبھی انہوں نے کبھی کتاب لے کے جانے نہیں دی ہمیں ساتھ، لڑکے وہاں لے کے آتے تھے، آخری وقت تک بیٹھے ہوئے پڑھتے رہتے تھے. اچھا ماشاء اللہ. یہ ہم پڑھ رہے ہیں، پھر کہتے تھے وہ ایک سوال یاد رہے گا، باقی سب بھول جاؤ. ورنہ انسان کا ذہن ایسا ہے کہ وہ اگر پرسکون رکھا جائے تو وہ خود بخود اس کو یہ حفظ کر لے گا پرسکون. if you are in peace, you read in peaceful way, you're going to remember things more. وہ خود یاد دہانی کرا. اچھا ماشاء اللہ. لیکن اگر آپ آخری وقت تک لگے رہو تو آپ کو آخری چیز یاد رہے گی، آپ کی پلیٹ جو ہے وہ نیچے سے خالی ہو جائے گی. آپ کا اسکیجول بنا ہوا تھا کہ بھئی کتنے بجے سے اتنے بجے یہ پڑھنا ہے، یا پڑھنے کا ٹائم، کھیلنے کا ٹائم، کچھ ایسا روٹین تھی کہ بھئی آپ گھر اسکول سے آئے اور بابا صاحب نے فرمایا بھئی اب یہ تمہارے پڑھنے کا ٹائم ہے، یا ایسا سچ نہیں تھا؟ یا دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ وہ دور ایسا تھا ہمیں کوئی ایکٹیویٹی تھی نہیں، ہم اسکول سے آتے تھے گھر میں ہی ہوتے تھے. اچھا بابا کے مہمان آ رہے ہیں، ان کے لیے چائے لے جانی ہے، بابا کے مہمان آ رہے ہیں، شام کا وقت ہو گیا، اب کھانا دینا ہے، بیٹا آج بدھ کا دن ہے. اس کے دن سارے لوگ آتے تھے، وہاں پہ نہاری روٹی ہوتی تھی، شام کو مغرب کے وقت سب. جب تک عید کے دن ہمیں اجازت نہیں تھی کہ نہیں مہمان ہوئیں گے، آپ کو یہاں رہنا ہے، ان کے لیے میٹھا لانا ہے، ان کے لیے کرنا ہے، میز بچھانی ہے. جی جی. تو آپ کی زندگی میں میں نے کبھی کوئی چیز کھیلی نہیں، نہ مجھے کرکٹ آتی ہے، نہ مجھے فٹ بال آتی ہے. تو آپ جی زندگی کی ابتدا جب ہوئی میں نے تو یہی دیکھا بابا سے. ماشاء اللہ. اچھا جی. تو آپ کی زندگی میں کب وقت آیا جب آپ کو پتہ چلا کہ بھئی یہ بہت بڑے بزرگ ہیں؟ آپ کو اولاد ہے نا، کبھی ہو سکتا ہے وہ مجھے پیدائشی جب میں نے آنکھ کھولی، میں جب مجھے سمجھ آئی تو مجھے معلوم تھا. آپ کو پتا تھا، مطلب 5-6 سال کی عمر میں آپ کو پتا تھا کہ میرے والد بزرگوار. اور ان کی بابا صاحب نے 8-10 کرامات لکھی ہیں تذکرہ قلندر بابا اولیاء میں. جو آپ کی زندگی میں ماشاءاللہ کوئی ایسی بات ہو جو آپ کو سب سے زیادہ یاد آتی ہے، جس کا تعلق تھوڑا وہ ماورائی دنیا سے ہو، کوئی ایسی بات چھوٹی سی اگر آپ شیئر کرنا چاہیں. بہت سی باتیں ہیں. اچھا ماشاء اللہ.
मैंने बहुत कुछ फेसबुक पे लिख के डाल दिया है। अच्छा इतनी जो चीज़ मेरे ध्यान में आती है रात के 2 बजे के बाद आती है। अच्छा, उस वक्त मेरा जो लिखने का टाइम होता है। लिखने का टाइम होता है ना, अच्छा, फेसबुक, फिर मैं फेसबुक पे लिखता है। फेसबुक के क्या नाम है? फेसबुक के ऊपर कौन सा नाम है? कलंदर बाबा औलिया, जी जी, रऊफ अजीमी रऊफ अजीमी और जी, रऊफ अहमद अजीमी, हुआ तीन है। इंशाल्लाह उसको चेक मेरा करें। है रऊफ अजीमी। हम्म, कलंदर बाबा के हवाले से मैं सारी चीज़ें कलंदर बाबा औलिया पर देता हूँ। जी जी जी, माशाल्लाह आपको दिखाऊं। जी। तो इतने वाक़यात हैं, घरेलू भी वाक़यात हैं। जी, जो आपको सबसे ज़्यादा याद आता हो या कोई मतलब बच्चों के सिलसिले में? सभी याद आते हैं जी जी, देख माशाल्लाह करके। जी जी। सबसे ज़्यादा याद तो हमें आती है अपनी शादी। अच्छा माशाल्लाह, शादी के बारे में बताएं फिर। जी शादी तो ये तो हमारे, क्योंकि ये तो हम हाँ, जब भी तस्करा आता है ये ज़रूर होता है कि हमारी His शादी wedding. के वक्त कर्फ्यू लगा हुआ था। there was a curfew on his वो wedding. उस अच्छा वक्त टाइम था जब भुट्टो का दौर था, अच्छा इलेक्शन कराए थे उसमें, अच्छा, माशाल्लाह अच्छा। अपोजिशन जमातें बन गई थी, हम्म, 9 सितारों का इत्तेहाद था, अच्छा मुखालिफ पार्टी सारी मिल गई थी। अच्छा उन्होंने हंगामे किए हुए थे तो तोड़ फोड़ मचा रखी थी, तो भुट्टो साहब ने कर्फ्यू लगा दिया। अच्छा, तो फिर फिर वो उस वक्त उसी वक्त मेरी शादी थी। अच्छा बड़े जिस दिन निकाह हुआ उस दिन भी बड़े और उसमें कि इस वक्फे के अंदर आपको जाना है और इस वक्फे में वापस आना है। अच्छा, एक वक्फा दिया करते थे वो, सुबह हाँ, को और ठीक है, ठीक है। शाम को वो काम करने आप- निपटाने का। आपको उन वक्फों के अंदर ही जी, आपको अपना जी। काम करना होता जी जी जी, वो- तो वो अच्छा दूसरे दिन वलीमा था। अच्छा जी, वो वलीमे के लिए ऐसा second day of wedding, this था curfew कि going वो on. टाइम मैच नहीं हो रहा था, Time wasn't matching. इतनी देर में लोगों को आना अच्छा। वापस जाना जी, नहीं हो सकता था। अच्छा फिर अच्छा, and then what बाबा के happened? पास लोग आए जो इंतजाम कर रहे थे। जकी साहब हैदराबाद में, तकी साहब ये थे, जी जी इनका इंतकाल हो गया, जकी साहब का भी इंतकाल हो गया। जी, ये इन्हीं के हाथ में बाबा ने इंतजाम दिया। अच्छा, कहना कि बाबा आप क्या करें, what should we हमारे do? ससुर Time wasn't matching with the curfew. हमारे ससुर भी आए। फिर कहना कि फुप्पा क्या करें, हमारे वालिद जो थे मेरे ससुर के फुप्पा, जी मेरी वालदा फुप्पी थी। जी, तो वो कहने लगे बाबा के आप ऐसा करो कि अखबार में दे दो कि कल का वलीमा मंसूख कर देते हैं। जी, अच्छा एक आध घंटे बाद वो घूम घाम के आ गए, कहने लगे वो तो सब बंद है अच्छा, और कोई भी ऐसा नहीं मिला। मेरी बड़ी फुप्पी आई हुई थी मुल्तान से, अच्छा बाबा की बड़ी बहन, अच्छा उनका नाम था फितरी बेगम, अच्छा, और and उर्फ- was here उर्फियत उनकी थी झंडो। झंडो, अच्छा वाह, वो interesting. बड़ी ठाड़ी थी, Mm, पंजाब की। strong woman. जब अच्छा वो देखती रही बैठी हुई कि क्या हो रहा है, वो जब सब चले गए Mm, तो वो अब्बा के पास आई, mm, कहने लगी mm. तू कैसा पीर है, What kind of, she challenged him. Yes, I What did. kind of spiritual तेरे बेटे person का are कल you? वलीमा है Your walima of your son going on tomorrow, और and तुम इतना सा काम नहीं you करो। cannot even do that? Take care of the curfew? बाबा ने हंसने लगे, That's extra to laugh. क्या है What is ये that? ऐसे क्या है, कहने लगी नहीं अच्छा, oh. कल ऐसा दिन है, हमारा वलीमे का दिन है, वो Which is, हमें कल oh, what are you doing? Like that. She was very Punjabi, right? What's going on? Okay. बाबा ने कहा, अच्छा तू जा। अच्छा, ऐसे ही बोलते थे प्यार मोहब्बत में। अच्छा. अल्लाह वाला हाँ, थोड़ी सी but वो he always said it मोहब्बत very नहीं होती। nicely. He said, "Look, it's okay. You भाई go." भाई जो होते हैं अबे तबे में ही बोलते हैं, अबे जाया हाँ, see, it's okay. कहने Just, लगे तू जा, don't worry. Go. तू फिक्र नहीं कर। Don't think about कहने it. लगे नहीं मुझे नहीं पता। She says, उन्होंने no. उनको भेज दिया।
Nicely, okay. It's not like boasting anything. 9 बजे It's रात okay. को खबरों में 9 9 बजे o'clock. 10 12 खबरों में ऐलान हो गया It's in the ये news. कर्फ्यू उठा दिया गया 9 है, o'clock, अब there's no कर्फ्यू curfew. नहीं लगेगा। There's never a curfew again. That's Baba Sahib power. MashaAllah, MashaAllah. फिर जकी साहब ने बाबा से फिर बाद में पूछा Hmm. बाबा ये कर्फ्यू उठ कैसे? कैसे गया? हाँ जी. बाबा कहने लगे कोई बात नहीं, मैंने कराची का जो तकवीन का बंदा था मैंने उसको बुलाया, मैंने उसको बोला तुम्हें पता नहीं है कि कल मेरे बेटे का वलीमा है। The queen, you ask वो the तकवीन person. का एक निज़ाम है ना, वो हर बिल्कुल पता इलाके का एक एडमिनिस्ट्रेटर है। हाँ, there's an administrator for every area. कराची का जो था उनका मैंने उसको बुलाया, उसको बोला तुम्हें मालूम नहीं है कल मेरे बेटे का वलीमा है? हमने कहा जैसे आप फरमाएं। मैंने बोला सही, अब कर्फ्यू नहीं लगेगा। He says no more curfew. 20 That's it. साल के लिए मैंने कर्फ्यू खत्म कर दिया है। 20 years, he says, there's 20 going to साल be no तक curfew. कराची में कर्फ्यू नहीं लगा। After that, for 20 years, there was no curfew. After that. ये MashaAllah, इतना बड़ा MashaAllah. वाकया Itna था power. कि ये सबको पता है Everybody knows that. कि उस वक्त क्या हालत थी जब वलीमा होने वाला था मेरा, अच्छा, माशाल्लाह। कि होगा या नहीं होगा। अच्छा, खाने पीने के मामले में बहुत एहतियात करते थे बाबा साहब. थोड़ा मुझे उसका वो बहुत है कि भाई सुना है कि एक चपाती थोड़ी सी सुबह, शाम को सोना भी, खाने और सोने के बारे में अक्सर हम लोगों की ये वो उस वक्त की आदतें. बात थी जब बाबा जी. काफी एज हो गई थी उनको और काफी हाँ, शुगर भी हो गई हाँ, थी वो उनको तो और शुगर हार्ट का भी हो गया जी था। जी, वो थोड़ा सा आखिर नॉर्मल बाबा रूटीन. हर चीज खाते थे बड़े शौक से। अच्छा, गजा माशाल्लाह। भी खाते थे, नहारी अच्छा। भी खाते थे, अच्छा. पाए भी खाते थे। जिससे भाईजान, नहारी, पाए, और बकरा everything. ईद को So खास enjoy. तौर पे सबसे पहले कलेजी अच्छा, बकरे की। बकरे की कलेजी, लिवर ऑफ फिर मैं बकरा ईद को टिक्के बनाया करता था, अच्छा, मेरे टिक्के बड़े शौक से खाते थे। अच्छा, माशाल्लाह। ला बेटा ला, अच्छा, वो ईद पे चखा। अच्छा, वो खुश थे. वो हमसे बहुत खुश होते थे। वेरी हैप्पी. हम लोग कुछ शरारती तो थे ही नहीं, करते थे। अच्छा, और अच्छा. उनके सामने बड़ा डिसिप्लिन होता था हाँ, वेरी कि 10 डिसिप्लिन. बजे लाइट बंद हो जानी है, 10 o'clock the light will उसके turn off. बाद कोई नहीं जाएगा, Nobody कोई नहीं आएगा। Nobody's gonna come or go after हम that. अगले दरवाजे से, हम रात को देर भी हो जाती थी ना, अगले दरवाजे से नहीं आते थे। अम्मा कहती थी पीछे से आना, तुम्हारे अब्बा जो है Oh, वो he won't like it. Come from the back door. Don't come from the front door. 10 o'clock is the time. That's it. 10 बजे उनको दवाई खाई उन्होंने और चाय Used to पी drink. थी। चाय वो गरम गरम पी लिया करते थे। गरम गरम. He used बेटा to eat चाय very लाओ। hot, very hot. चाय लेके आया, हाँ, गरम गरम पीते थे. अच्छा. यहीं खड़े रहो, लेके जाना। Oh, he says just stay here and you have to take it back right there. You just drink उसे गरम. वक्त पी के कप वापस लिया करते थे। गरम अब गरम, गरम गरम. अब तुम भी सो जाओ। अच्छा, माशाल्लाह. वो मेरा कॉइल जला दो कोयल जला दो. मच्छर का। अच्छा. वो जलेबी जो होती थी ना, एक आती थी पहले मस्कीटो कॉइल जी जी. आते थे, तो वो स्टैंड पे लगा होता था, कहते थे वो जलाओ, नीचे रखो बस. पलंग के नीचे। माशाल्लाह. और रात को बाद और ये पंखा चला दो मेरा टेबल फैन, जी. और खुद लिया ओढ़ के सो। अच्छा, माशाल्लाह. और सुबह के उठने का कुछ रूटीन थी या सुबह जल्दी उठ जाया करते थे, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग? सुबह 7 बजे। अच्छा करते थे जब हम लोग स्कूल जाया करते थे। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह. और इबादत के क्या याद है? कौन सी इबादत ऐसी करते थे जो रूटीन में मतलब जैसे हम मुराकबा, हम ये नहीं वो तो ये कहते थे कि आप लोग, मैं बहुत मसरूफ होता हूँ, आप लोगों को नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। खास तौर पे तकवीन के काम, शाबान के महीने शबान की महीने, जैसा मन का ऑर्डर था शबान. अम्मा को कि देखो मैं सो रहा हूँ, ये मत समझना मैं सो रहा हूँ, Don't think that I'm काम sleeping. कर रहा I'm working. When even when काम sleeping, कर I'm working. आपको नहीं पता चल रहा मैं क्या कर रहा हूँ, You मैं don't know what सोता I'm नहीं doing. हूँ, I don't sleep, he says. सोता नहीं हूँ। Even during मैं sleep. काम करता हूँ तो अम्मा को पता होता था कि नहीं तुम छोड़ नहीं करो, तुम्हारे अब्बा काम कर रहे हैं, अच्छा. सो नहीं रहे। अच्छा, उस वक्त भी शोर नहीं करना होता. लगता था कि सो रहे हैं, It लेकिन just वो looks like he's उन्होंने sleeping. पहले बताया हुआ था He used to tell कि his wife. मैं इस वक्त मसरूफ हूँ। ये एक मतलब एक टर्मिनोलॉजी होती थी कि मसरूफियत, कहते थे ये दौर जो होता है मसरूफियत का शबान. शबान में क्या होता है? खास बात होती है शबान में? शबान में क्या खास बात होती है? शबान में सारे फैसले होते हैं, लोगों के भी, हुकूमतों के भी, और बड़े बड़े मतलब जो मामलात के भी. जितने भी
बाइख्तियार लोग होते हैं ना, तकीन वाले, The Queen's people in our industry. Month of Shaban is one of the months in Islamic world, right? सब लोग अपने अपने इलाके की तकला की जरूरियात या ज़रूरियात मसाइल जो हैं, या needs of बाबा each के area. पास वसाइल बाबा का साहब वसाइल वसाइल का महकमा था। वसाइल का महकमा. He was a वसाइल means तो that सारे needs. वसाइल, पानी हो गया, बिजली होगी, ये भी वसाइल में आती है बातें, या जिंदगी की हर चीज वसाइल, हवा भी, दूध हवा, भी, पानी, air, खाना pina, everything is for the तालीम, living, ये education जितने as well. This is in the wasails, you know, which is the वसाइल वो सिर्फ वो नहीं, resources. पैसे नहीं होते, वसाइल पूरी पूरी लिस्ट होती है, कपड़े तक, होती है। बंदे के कपड़े तक, उठना बैठना, गाड़ी, ये सब बीमार कुछ. होगा उसके लिए, बीमार के लिए उसको शिफा के लिए दवा भी देनी है। If somebody gets sick, this is also what's going to be the, you know, the, what do you call it, तो वो the सारे वसाइल medicine for it. It's all planned. एक during that. कानून के तहत क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को खिलाफत भी दी है। Because a human being is a caliph, right, of God. Khilafat, he's a vice हज़रत regent आदम after कौन थे? God. अल्लाह ताला के खलीफा। Khalifa, he was next अल्लाह to God. ताला की जो सुन्नत होती है वो कभी खत्म नहीं होती, कभी भी खिलाफत खत्म नहीं होती। God assigns इंसान him. में हर दौर में कोई ना कोई अल्लाह ताला का ऐसा बंदा जरूर होता है जो अल्लाह ताला की नियावत करता है। जी, क़यामत को. तो उस वक्त बाबा कहते थे 400 साल में यह ओहदा मिलता है किसी को, In 400 years, somebody is assigned that. जो ये मुझे जो what's मेरे given to पास me. जो है ये 400 साल में. 400 साल बाद मिला है मुझे। ये पूरी दुनिया की होगी ना, ये सिर्फ कराची थोड़ी, पूरी दुनिया बल्कि कायनात में कई चीजें होंगी, दुनियाएं बता होंगी. रहा हूँ ना कि हर इलाके का, हर हर इलाके, मुल्क का, हर मुल्क का, शहर every का home, एक एक बंदा होता है बंदा इंसान. होता है जो जो बाबा अप्रूव को रिपोर्ट पेश करता है। तो उनके अंदर पावर आगे तक होती होगी ना, वो फरिश्तों तक, आगे तक, मतलब उनका जो पूरा निजाम है. बाबा जो है वो डायरेक्ट अल्लाह ताला से माशाल्लाह, दो बदू थे। मैं डायरेक्टली अपना केस पेश करता हूँ, I present the case to God. आगे से जवाब दे भी होना पड़ता है वो आगे से जवाब दे दिया करता कि है. आपको इतने वसाइल दिए गए थे पिछले साल, Just last year, उनका what did you do? We gave you this many क्या years. क्या ये गलती हुई, ये गलत किया, ये गलत किया, आपने इस बंदे ने आपके काम गलत किया। बाबा ने बंदों को सस्पेंड भी किया, He suspended people as well. उन्होंने कोई गलत फैसला कर दिया, उसके ऊपर बाबा से भी पूछगछ हुई, होती है, होती है अभी भी सिलसिला जारी है. माशाल्लाह. होती है उसकी। और फिर बाबा नए बंदे रखते हैं, उनको हटा भी इख्तियारात वापस दे देते हैं। अच्छा, माशाल्लाह. एक थे अहमद हुसैन साहब, जी, अहमद हसन साहब, एक थे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, जी, एक थे बदर साहब, बदर साहब, जी जी, तीन. आप जानते These हो, are three people, right? इन They were big in Taqweed. as अहमद well. हुसैन साहब को भी इख्तियारात दे के बाबा ने, जैसे बदर उनको जी. डॉक्टर साहब को 7 शरीफ भेजा था जी जी इख्तियारात दे के जी कि आपको वहाँ लाल शबाज करंदर में जी वो एक बंदे की ज़रूरत है, एक आदमी की ज़रूरत है जी जो वहाँ के जिम्मेदारी संभाल सके। तो डॉक्टर साहब को जी. उनको दिया गया था, अच्छा, तो माशाल्लाह. 7 भेज दिया था। और ये अहमद हुसैन साहब थे, इनको अहमद बाबा हसन, ने इख्तियारात दे के रावलपिंडी भेजा था, रावलपिंडी, बरी इमाम। बरी इमाम साहब क्या. अच्छा अच्छा. लेकिन ये वहाँ ठहर नहीं सके। उनके बेटे ये काफ़ी खाते पीते आदमी थे, अच्छा. बहुत साहिब जायदाद थे, जी. उनके बेटे भी बड़े अमीर लोग थे। अच्छा. तो वो एक दफ़ा उनके बेटे वहाँ गए, वहाँ पे उन्होंने देखा है कि आप कहाँ रह रहे हैं बा, ये तो यहाँ तो मच्छर है, यहाँ तो गंदगी है, और यहाँ तो ज़ाहिर है उनका स्टैंडर्ड वहाँ नहीं था। वो वापस आ गए। अच्छा. फिर मैंने बाबा से पूछा कि बाबा वो तो वापस आ गई. वापस आ गए, तो अभी कौन होगा? इख्तियारात तो उनके पास होंगे, अभी वो तो उनको इस्तेमाल करेंगे। कह रहे नहीं बेटा, ये बात नहीं, जिस तरह इख्तियारात हम दे सकते हैं इसी तरह हम ले भी लेते हैं। और आप उनके और इस तरीके से लेते हैं कि उनकी प्लेट पूरी साफ कर देते हैं, कुछ भी नहीं रहता, कि उनके ख्याल में भी अब नहीं आएगा ये बात, ख्याल में भी नहीं आएगा, ख्याल में भी नहीं आएगा कि मेरे पास कुछ था।
اتنا زیادہ کنٹرول ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر مطلب تو آپ نے اختیار دیا وہ تو اس کو powerful spiritual people, the powers are taken away and they can't even remember that they had the powers. نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے اتنا کنٹرول ہوتا ہے ان کا آپ کے ذہن کے اوپر, کنٹرول ہوتا ہے پورا lots of control on your mind. That means whatever جو ہم سوچ رہے ہیں, جو ہمارے ذہن میں آ رہا ہے, جا رہا ہے, اس میں کنٹرول ہوتا ہے ان کا. پھر وہ ذہن کا وہ حصہ جو ایکٹیو نہیں ہوتا اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. they activate certain areas of minds to certain, ایکٹیویشن کے بعد اس کو ڈی ایکٹیویٹ بھی کر دیتے then ہیں deactivate the part of the mind too. کیونکہ انسان میں وہ چیز تو موجود ہے جی جی. لیکن ایکٹیویٹ نہیں ہے. اس کو کوئی اللہ کا بندہ مل جائے, اللہ کا ولی مل جائے, اللہ کا پہنچا مل جائے, وہی ایکٹیویٹ کر سکتا ہے. اپنی کوشش سے نہیں ہوتا. کوشش یہ ہے کہ انسان اس میں دلچسپی لے. کوئی ورزش کی روٹین تھی بابا صاحب کی, کچھ مطلب ان کی اپنی کوئی ایسی روٹین ہو؟ مثال کے طور پہ میں نے کبھی ان کو ورزش نہیں. اچھا میں اس عمر میں سانس کی آخری اولاد تھا میں. اچھا زیادہ نہیں, سانس کی مشقیں ہوں یا کوئی ایسی فزیکل ایکٹیویٹی بھی نہیں تھی زیادہ؟ بیٹھے رہنا, مراقبے میں بہت رہتے تھے میرے خیال میں. مراقبے میں بیٹھے رہتے. وہ کہتے تھے آپ میں کیا کر رہا ہوں اور میں کیا نہیں کر رہا ہے آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ میں مجھے مراقبے کی ضرورت نہیں ہے, میرے تو آنکھیں کھلو سے نظر آ رہا ہے. ہاں, یہ I don't need to do meditation. I see everything with my eyes, you know. میرے خالو تھے. اچھا خالو. اچھا الوا باسل رحمانی. اچھا ان کے خالو. وہ حج پہ جا رہے تھے. He's going to Hajj. His uncle was going to Hajj. میں نے بابا سے بولا, Came to وہ آتے تھے, کافی اچھے ان سے بات چیت رہتی تھی ان کی. وہ بھی ایک سلسلے سے, رحمانی سلسلے سے تھے وہ. اچھا. وہ بابا کہنے لگے کہ تم جاؤ, میں وہاں ملوں گا. Oh, he was going to Hajj. He says, you go there, I'll meet you there at Mecca. Karachi, in Karachi. Spiritually, he was able بیٹے نے مجھے بتائی. میری اپنے خالو سے تو بات نہیں ہوئی, ان کا انتقال ہو گیا. ان کا بڑا بیٹا جو ہے اس نے مجھے یہ بات بتائی. ایک دن بیٹھے تھے ہم لوگ, تو کہنے لگا یار تمہارے ابا تو بڑے پہنچے ہوئے تھے. میں نے کہا یار کیسے پہنچے؟ بتاؤ. ہاں بتاؤ. کہنے لگے میرے ابا نے مجھے بتایا ہے, یعنی ہمارے خالو نے, کہ جب میں حج پہ گیا تو یہ بات ہوئی تھی. تو جب میں وہاں گیا اور میں وہاں پہ بیٹھا اور نماز پڑھا تھا, اگلے صف میں بیٹھا دیکھا کہ منشی جی بیٹھے ہوئے تھے. منشی جی ہمارے جو ننیال والے تھے نا, وہ سب ان کو منشی جی. اچھا منشی جی کہتے تھے. اچھا, یہ پڑھے لکھے تھے. because he was very educated. Yeah, پڑھے لکھے نہیں تھے. He was sitting there in Mecca. This is his own life story. اچھا ماشاء اللہ. سب کیونکہ وہ پڑھے لکھے تھے, کوئی چیز بھی لکھوانی ہوئی, کوئی چیز پوچھنی ہوئی, مشورہ کرنا ہوا, وہ بابا ہی کرتے تھے. تو بابا سے انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں دیکھا, بابا نے کہا تھا مجھے وہیں دیکھ لینا. تو میں نے دیکھا اگلے صف میں میرے بابا بیٹھے ہوئے. واہ جی واہ ماشاء اللہ. یہ ان کے بیٹے نے بات مجھے بتائی, میرے ابا نے مجھے بتائی تھی. His father told him that story. That Baba had so much power then that he was able to fly in a different country.